ni arabu ka bɔ arabu y'a ka bonya sɔrɔ anw kɔni bolo Muhamadu ko de la bon o Muhamadu sara sisan de mais o salen a y'a den minnu yira ko ninnu ye ne dɔ ye ni maa min kɛr'u fɛ Ala ka kɛ o fɛ o denw de fagatɔ filɛ kungo kɔnɔ selilaw fɛ mɔgɔ si ma sɔrɔ k'u dɛmɛ Allahu akbar bon an bɛ ɲininkali kɛ an b'a fɔ tuma na ja arabu kuma da Muhamadu ka kiraya la o ja arabu tun bɛ siran ɲɛ de parce que a ser'u la i bɛ tomi dɔ k'i ye fɔlɔ arabu ja aw kuma da Muhamadu la k'a bɔra Ala yɔrɔ arabu jaw ma da Ala la fiyewu o de kosɔn aw sɔnna ka Alakira mɔdenw faga ka Alakira ka k'a bɛ Alakira ka du ci n'aw kun y'a dɔn kabakolo Ala bɛ yen hali ni Muhamadu tɛ yen a tun b'a dɔn Ala ɲɛ bɛ aw la o tuma na kun bɛ yen a y'a farati yan kabini yan arabu ye ko kɛ aw ni ne ti sɔn o ma Allahu akbar mais o ye nukuta de ye nka arabu tɛ n y'o de d'i ma n k'o ye point dɔ ye o ka ɲi arabu tɛ dɛ arabu tɛ kabini Ala k'an da ni n bɛ kuma ninnu f'i ye n b'a fɔ politique américaine Allahu akbar politique américaine ne b'a la ko c'est-à-dire Ala a ti karamɔgɔw minɛ ka d'u ma wa bon a faamu ma n badenw tuma min na ni o kɛra i b'a dɔn min de kɛra ka nin sababuya kira Muhamadu nalen n'a ka diinɛ ye o y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o ye yɔrɔba ye a kɛra diinɛ o diinɛ taasira ye silamɛya y'a diinɛ bɛɛ da de an kana mankan mɛn kun silamɛya ye kɛlɛ kɛ ka taga Rome ci Itali église ka a ci ka bɔ yen pepe ka misiri jɔ silamɛya y'o kɛ o san damani in kɔnɔ yɔrɔ si tɛ yen Ala ka dugukolo kan a bɛ fɔ jamana o jamana ye plus fort ye ko i évolué don silamɛya y'a bɛɛ mara o yɔrɔ bɛɛ Allahu akbar a kana taa karamɔgɔ ɲini o la dɛ a bɛ taa histoire tigiw fɛ yen école walima minnu en tout cas minnu bɛ kan wɛrɛ fɔ min tɛ arabukan ye a kana karamɔgɔ ɲininka nin na a ye taa école dɔ la a ka directeur dɔ ɲininka ko silamɛya ka histoire f'a ka nin yɔrɔnin ɲɛfɔ a ye jamana o jamana n'a bɛ fɔ ko yan de évolué don ɲɛtaga bɛ yen silamɛya n'a ka jigin dugu ma c'est-à-dire maga arabuw de tun ye Ala ka dugukolo ka adamaden jasilen ye baara si t'u la lɔ min ni naganaga kɔ u tɛ foyi dɔn u tɛ se sɛbɛnni na kalanbaa t'u la maga arabu kira bɛ b'u la tuma min y'a ye bon mais o bɛɛ kɔ ni silamɛya minɛni y'u dusukun na an'u yɛrɛw ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ ka ye Ala y'u dɛmɛ jamana minnu évolué don ka tɛmɛ u kan Ala y'u fanga se u bɛɛ la u y'a jamana bɛɛ minɛ diɲɛ dugukolo c'est-à-dire diɲɛ dugukolo bɛɛ de kɔnɔ diɲɛ territoire entier silamɛw ye a jamana patron jamana bɛɛ minɛ k'a k'u ta ye ka la ilaha illallah drapeau tora bɛɛ la Faransi fɔ Poitiers la ilaha illallah drapeau Allahu akbar a ye ɲininkali kɛ bani a karamɔgɔ ninnu bɛ sunɔgɔ de o tari m'a faamu de silamɛ bon mun kɛra sisan Ala n ko silamɛw tun bɛ jamana dɔw minɛ dɛ armement min b'a jamana na parce que ni marifa don u bɛ se ka taa o ye exemple de ye o y'a sɔrɔ marifa tɛ quoi mais kɛlɛminɛ modèle caman de tun bɛ ni marifa don u bɛ se ka marifa ta mais u b'a lajɛ nin ye marifa ye nin ye muru ye u t'a dɔn min yɛrɛ si don fiyewu parce que a b'u niveau ɲɛ kojugu mais o bɛɛ k'o ser'u la k'u minɛ o kafiri ninnu de bɛ silamɛw ka lɛtiriw sɛbɛn olu de bɛ silamɛw ka lɛtiriw kalan parce que silamɛw ma kalan arabu ninnu est-ce que i kuma faamu kosɛbɛ n bɛ fɛ i k'a dɔn dɔrɔn silamɛya de n dalen bɛ Ala la Ala danaya de y'u se yɔrɔw la mais u ma se yɔrɔ si la n'u ka kodɔn ye ayi Allahu akbar i kɔlɔsi dɛ c'est-à-dire fɛn dɔ de bɛ yen Ala danaya a bɛ se ka mɔgɔ taama fiɲɛ kan walahi nka kelen bɛ yen ni o Ala danaya dɔgɔyara i bolo dɔrɔn
minga ko don ka buitai abi ka sakoi نعم الله أكبر abi ka sakoi bon silamɛw ye jamanaw de mara jamana minnu bɛ min dɔn olu t'a dɔn olu silamɛw t'a dɔn wallahi silamɛw ye jamana mara u bɛ silamɛw kalan bɛɛ la y'a dɔn mɔgɔ b'i bolo i sera a la fanga na nka a bɛ ko dɔ ye i ma tila dɛ i ma tila dɛ mais o yɛrɛ ma kɛ maa kelen ye koyi fo baara minnu tɛ kelen ye silamɛya nana contre chrétienya contre chose yahudiyaya yahudiyaw kalannen don kojugu parce que kitabu dɔ jiginn'u kan chrétienw kalannen don kojugu sabu kitabu dɔ jiginn'u kan mais e aw kalanbaliw a ser'u la force la mais technique min b'u la o kɛ aw la jugu fila fɔrilen fila ka tɛmɛ e kan ala n'aw ka limaniya jiginna n'u k'u bɛ fɛrɛ aw ma ala t'i ye bilen silamɛw de wulila nin cogoya in na u y'a ye ni nin silamɛya ko in tora sen na kojugu bɛ kɛ o tuma na américain politique si je dis américain nka n tɛ américain yɛrɛ ma quoi c'est à dire ala jugu bɛɛ kafiriw de ko olu de nana ka n'a jateminɛ arabu ninnu nalolen don tɛ fɛn dɔn an ka plan dɔw lajɛ pour que an bɛ se ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma cogo min n'u sera ka séparer sisan an ser'u la mais tant que silamɛw ka fanga ye fanga kelen ye an tɛ s'u la dɛ. Allahu Akbar. ala kungo a ye nin yɔrɔ in faamu n'an ye silamɛw to kelenya la an tɛ s'u la an b'u fara n'o kɛra n'u dɔ kɛra dɔ jugu ye an b'u k'an sago ye bɛn kɛra nin kan kodɔnna ninnu wulila ka baara daminɛ kodɔnna ninnu wulila ka baara daminɛ u y'a daminɛ mini Iraq ani Suriya Damas Damas a bɛɛ b'a dɔn Surakani jamana de a bɛɛ b'a dɔn u bɛnna mun kan ye u ye silamɛw tilatila ye dɔw ko k'olu ko i mana ye Seydina Usman muhasara kɛra a la tan k'a faga ka so k'a to so kɔnɔ k'a sɔrɔ Seydina Ali balolen don Seydina Ali dun ma wuli ka Seydina Usman defa ko Seydina Ali de ye Seydina Usman faga pour a ka bila a nɔ na ɲɛmaaya la. Allahu Akbar. u y'o plan dilan ça fait an ka karamɔgɔw n'a ma kɛra c'est-à-dire comme karamɔgɔ yelen ti dɔnya quoi yaro n'o tɛ ni min gɔndana ka wa o ti disa ni dɔ bila a ka fɛ wa ni min gɔndana o ti jalamugu meleke ayiwa awɔ tɛ wa n'a sɔrɔla ko jalamugu meleke tun bɛ bɔ dɔnnibaa kunda walima disabiri tun bɛ bɔ dɔnnibaa kunda n'an ye an bɛ tindi min ka nin ni disatigi min yɛrɛ ko nin kalannen don walahi i kun tɛ disatigi ye kun hali ni maa min y'i wele ko i ka disa bolo la i kun tɛ sɔn k'a ta a ka na f'i kalannen don kɔni n ko k'o tɛ sɛgɛsɛgɛ bilen o bɛɛ b'i ta fɔ a yɛrɛ kɔrɔ o bɛ ɲɛnabɔ wa. bɛnkɛra nin kan ala kunfinw n'a ye ne lamɛn nin wala da in b'aw nafa kojugu parce que a bɛ aw kɔnɔ ko ɲansɔrɔ ko silamɛya kira taara k'a to cogo min na ko a bɛɛ tiɲɛ ala n bɛna jira aw la k'a fɔ silamɛya ko dabila la k'a fɔ silamɛya tɛ yen o ni sanjɛ kunfin a ka ca san 700 ye. Sharif Usman Mara Hayidara de ka k'a lase min Alhaji Pablo de fɛ yen ni min mago bɛnna o bɛ n sɔrɔ yen bɛɛ bisimilalen don ala ka di ne y'a dɔn kojugu o de y'a to ne bɛ k'a fɔ tan. a bɛ faamu wa kabini ala kira sallallahu alaihi wasallam kabini kira Muhammad kabini a fatura don min na kabini an ka Muhammadu fatura k'a sɔrɔ a su ma don Américains ye silamɛw bila ɲɔgɔn na ka ala kira su dalen to kɛnɛ kan hali a su ma ko fɔlɔ. Allahu Akbar. a mankan wuli k'a jɔ litayini khalifa ko jɔnni bɛ bila ɲɛmaaya la madinɛkaw ko pɛtu diɲɛ na fo olu fo ɲɛmaaya ka don olu ma
sabu magangaw de tun bɛ ɲɛmaaya la o ye Muhamadu ye o sara o tuma na tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan n'olu yɛrɛ ye sa olu minnu ye dunanjɛtigiw ye. Naam. Bon magangaw ko abada anw n'an da sera a ma yan wa a tɛ bila anw da la. Mankan wulila ka jɔ ayiwa k'a bɛ kɛ do layin fɔrɔla cogo min na mais Ala bɛ yen y'a ye plan kɛra cogo min na dɔw y'a Abubakar den k'u bɛ baya k'a Abubakar ye. Dɔw ye Seydina Umaru den ko minnu kana sɔn abada bɛɛ ye dɔn bɛɛ bɛ siran ɲɛ e ka tiɲɛtigiya kira m'a dogo kira ko nabi ɲuman wɛrɛ bɛ cɛ ale kɔ ko e don ko mɛ nabi ɲuman de tɛ yen an bɛ tugu e de kɔ u ye Seydina Ali wele mɔgɔ maa filɛ kira nɔfɛ e de ka sɔrɔ a la bɛɛ e de ni kira bɔra fa kelen ba kelen na e Ali an mago t'a tɔ si la ni e tɛ ni kira tɛ e don. Allahu akbar. Ala silamɛw tɛ koyi minnu bɛ ka nin fɔ tan dɛ a bɛɛ ye minnu bɛ seli alakira kɔfɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko minnu kafiri dɛ u to alakira kɔfɛ misiri kɔnɔ olu de o classement kelen de. Ala c'est à dire farafinya ma fɛn dɔ faamu ni ne t'i fɛ dɔrɔn ne b'i kɛlɛ mais kalan ti sɔn o ma o gɛri jugu la a to a ka gɛri la n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko fɛrɛla ma i surunya n'a o de la n ko i ka sira dɔɔni b'a ɲɛ n'i y'a yɛlɛtɔ ye k'a sɔrɔ a ni man di mais i jala gɛlɛya i jugu lagalagatɔ la n'i ye muru ya. Arabu b'i ladon la ko sira i jugu ye iz tarahu basima fal asadu yabdu an yabahu iz yahu ko n'i y'a ye jugu yɛlɛli fɛ ko i ka sira i k'i farati ko waraba ɲi ti bɔ n'a ma dimi dɛ. A lajɛ mais e ni Ala cɛ e yɛrɛ m'a dɔn nin formé ka bila ye u bɛ kira nɔfɛ ko f'u k'a faga de Ala yɛrɛ ko kira ma wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qabl fa amkana minhu n'u k'u bɛ jaba bi ka don i ka diinɛ na k'i jaba o tɛ kabako ye u ye ne Ala jaba ka kɔrɔ n'u ta tiɲɛ o tuma u b'i nɔfɛ n'u dɔn kana sa. Mana sans doute formation informelle do contre l'islam kamini kira ma sa u b'a nɔfɛ o ma sɔrɔ bon e ma dɔn nin teliyara kojugu Muhamadu sara o bɔra da la dɔrɔn hali kira su ma ko fɔlɔ partisans participera u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Abubakar bɛ taa Umaru bɛ taa Ali bɛ de taa Usman bɛ de taa cɛ naani mɔgɔw de tila l'u ni ɲɔgɔn cɛ tan mɔgɔ minnu bɛ se kira ka misiri ko malankolondenw siriw ɲɛ dɛ u t'a ɲɛ u t'a tiɲɛ nka fitinɛmaw don n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ a nɔfɛ i ka sɛ mana sa a nɔfɛ a kɛlen de la n'o tɛ ale salen ti foyi tiɲɛ bon olu nana ka na masiba wuli misiri kɔnɔ maa minnu kunfin minnu m'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ olu yɛrɛ b'a tiɲɛna karisa de ka kan n'a ye ale ma fila in dɔn o y'a ye silamɛ u ye silamɛ ɲumanw tigɛ u nɔfɛ tan de olu donna n'u nɔfɛ olu ɲɛna maa ɲɛnamaw don mais Ala de b'u dusukun dɔn arabu fana ma kalan pour que ka se k'o bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na mais o bɛɛ tun bɛ dépend kalan min na dɛ o de tun tɛ arabu la k'o dɔn y'a ye a ye faamu yɛrɛ kunfin kuma min na n'o kɛra mais limaniya kumana sahabaw fɛ limaniya kuman'u fɛ limaniya y'a juru la aw bɛ sɔn a ka kira suma dɔ fɔlɔ n'i ye lebu ye Seydina Umaru wulila ka bɔ ka na o ka jama de cayara o kuma nin na cogo dɔ la quoi ka i m'a faamu de parce que ansaru minnu kungo ko ka olu ɲɛmaa bɔ olu la parce que olu bɛɛ tun b'a dɔn ko Abubakar de bɛna k'a ye bon ansaru ninnu banna ko an tɛ Abubakar fɛ a bɛ bɔ an yɛrɛw la sa bon comme vraiment Seydina Umaru ma teliya ka radu kɛ ansaruw kan k'a fɔ an tɛ comme Umaru ma teliya o la ansaruw jigi tigɛlen tilala ka na fara Umaru kan o la Umaru ka jama cayara bɛɛ tɛ mais n'a kun samana a tɛna bɛn quoi Ala ye limaniya dɔ di Umaru ma Abubakar ye maa sabalilen ka kɔ Umaru nana ka na ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i dalen b'a la lahara bɛ se n'i bɛ ne Umaru kɔni fɛ wa ne Umaru natɔ filɛ baya kɛ Abubakar ye Umaru nana o yɔrɔ bɛɛ
kana baya ka Abubakar ye benyango nasugi do jigi tigɛra fo lahara ala t'olu ta ɲɛni wallahi naam a dɔw ka tiɲɛna ye parce que u ye fo pa kelen kɛ fɔlɔ Umar ni Umar ye ala Umar nana ka baya ka Abubakar o kɛra mina bɛɛ t'es obligé parce que Umar min ka mɔgɔ ka ca o farala Abubakar n'a ka mɔgɔw kan ni min banna u b'a k'i n'a fɔ a kun tɛ sisan bɛɛ nana baya kɛ Abubakar bilala khalifa ye Abubakar ye san 2 de balo san 2 Abubakar fatu baara wulila ka jutu mais o nin ginda bɔla ɲɛ ka kira su dalen to a ma don fɛ a bɛ faamu kitabu dɔ bɛ yen ko fi raddi ala masihiyin o kitabu in na masihiw ka kuntigi o bɛ fɛn fɔlɔ min di silamɛw ma o ye nin de ko aw ka diinɛ ye nkalon diinɛ ye a ka kira sara hali o su ma ko fɔlɔ a ye ba de ta ɲɛmaya nɔfɛ mais u b'a jaabi min na o ma bɔ a kɔnɔ jugu tɛ selila ninnu na koyi mais jugu bɛ silamɛya la u tɛ sigi u tɛ sigi silamɛya jugu u tɛ sigi nka selila u jugu t'aw la mais jugu bɛ se ka ye aw la cogo di n ko jugu tun bɛ alakira de la jugu tun bɛ Umaru de la ko cogo di ko Umaru ko jɛnɛya tɛ daga n ko jugu tun bɛ alakira ka sahabaw de la u ko laadiriya n ko jugu bɛ kɛ silamɛ de la ni silamɛ bana kafiri la jugu bɛ kɛ silamɛ de la ni silamɛ ko hɔrɔnya i ko yɛrɛ dɔn o tuma de dɔ b'i faga mais e kafiri bɛ misiri kɔnɔ don o don sunkuruba tɛmɛntɔ kan bɛ a karamɔgɔ ma sœur bonsoir alors où vas-tu comme ça là mais tu viens là-bas soir non jugu bɛ la jɔn b'i kɛlɛ ni kungo e b'a ye haramu ye commerçants kun b'u ka jaga de tigɛ e la mais an karamɔgɔ ye k'o bi daga jɔn b'i juguya jugu bɛ la wa ni kun y'a fɔ faamaw ye ko surafɛnminɛ ye haramu ye faamaw kun b'i kɛlɛ o de la mais i k'o bi daga jugu bɛ selila la wa kafiri e jugu ye jɔn ye jugu bɛ se ka ye aw la aw y'a bɛɛ daga jugu jumɛn bɛ se ka ye aw la fo ala yɛrɛ ko ala de y'a jugu ye kafiri ninnu a ye jɛnɛya daga a ye suɲɛni daga sinji jugu ninnu ala de ni nana yan kana ala de ta lase bilahi ala de n nana yan de ala nɔfɛ mais ala wasara jɔn dusukun dɔ ma mais ne kun kan ka jɔn sɔrɔ contre dulɔminaw bolisonaw sungurubaw walinafolo dunaw minnu ko ala tɛ yen peut-être olu de kun kan ka ne kɛlɛ mais i bɛ taa ne ka tɔgɔ tiɲɛ ni kuma cɛjuguw ni kuma lankolon sɔrɔ minnu yɛrɛ ko anw de ye silamɛya karamɔgɔw ye o silamɛya karamɔgɔw u yɛrɛ ka kuma na olu de bɛ yaala mɔgɔw ka so baarakɛyɔrɔw la bureau kɔnɔ barokɛyɔrɔw la bitigidaw la karisa ko tan karisa bɛɛ tan mais e kun ye silamɛ ne ko n b'i ka diinɛ dɛmɛ e jugu kɛra ne kun Allahu akbar karamɔgɔw ni ne kɛra o jugu ye a kɛra baara ye aw de ko ala ye kelen ye ne nana k'aw dɛmɛ n ko tiɲɛ don mais jugu wɛrɛ ma sɔrɔ aw la sungurubaw ni sow ni yan ne min bɛ kɛ k'aw dɛmɛ n ko ala ye kelen ye lahara bɛ se aw bɛ ka ne détaillé tuguni Allahu akbar aw bɛ ka réunion kɛ pour que k'a essayer ka ne malo wa ne wa banne de ne nana yan ala a banna ye de ne nana yan sabu ne ka fɛn dɔ de f'u ye u ka n'u yɛrɛ mago sa u ka n'u yɛrɛ mago sa u ka n'u yɛrɛ mago sa u bɛ kunfin jigi tigɛ ni ko ne y'i miiri k'a ye diinɛ yɛrɛ karamɔgɔ de fɛ ka ɲɔgɔn faga o b'an ka silamɛya bi o bi diinɛ wɛrɛ yɛlɛ an na karamɔgɔw a k'an ka réunion kɛ ka na ne dɛmɛ de mais a m'an ka réunion kɛ contre moi
akira ala nyana abi mifu ala tulobala abi mifu Allahu akbar. kafa billahi shahid نعم mimi tukukula sayyidina umar manna abubakar bana unana jamaat lawro udunu kaku islam ya development mena ko confirm karamo ni karamo min ye shweni ke ya walma ni commerçant min ye bengani ke no gar sege jara shwenna o bilaga to do ta fe ka ta magana o ba fo ko le de arabiye magambeta ala kota kinye majroa نعم magambeta ko de magayewa enye gara magangawa amerika nga kawo jolo yo itali mulumulo na kana ani magaidi magando نعم ndara magande bi magando mase maga obi magando kateme maganga akila magami don ni sabara don ni ya gudrongera ofewa نعم mai bamu de kamini abubakar fatura masibaru lakarto men yara arango da mbikele boy aida ala la saka ala dana yaktu ko titifi الله wallahi نعم munana ke kafirin nu willa kaslamu tunu nyona tu nami fa ga fendo so na fura ni ala ka sahaba ala te ku ado o fa mu fura na fura ko ala ka sahaba ka sai ala te de ko muri reti alai kira ka sahaba do be fendo kira te o erendo mi se ko fam نعم sai mo ma se ga kira yanni adama dinya doniya donga bonyona kwa kira ya de koroy ala kuima nga dine nyofo nga juruni etene ka dine do wo nga dine yemini ndi me ika adama dine du ala to nyefuye imi ma nyonge bo نعم afamwe sen chama ngumbe Muhammadu todo na jenyo ngumba de do نعم nife ka hakilla do de di kuvima e kuviba mi Muhammadu ni kira bay e ko nda femero akunte fuyi do fona la ni fo نعم waati n'a fɔ kira ye pouvoir dɔ de ye n'i kɛra ye min ka di ye i bɛ se k'o kɛ non hali bi mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko miliyɔn kelen kɛ i tɛ s'o la ala kira filɛ sɔrɔ sisan ghazwatu Khaybar don ale de tun ye général ye c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min f'i ye ale de tun ye kɛlɛden bɛɛ ka kuntigi ye ale de tun bɛ classement kɛ ale kira yɛrɛ ghazwatu Khaybar don a ko ka kɛlɛ ɲɛmaaya patron da ale yɛrɛ ma bi نعم a kɛra kɛlɛ ɲɛmaa ye a ye silamɛw tila aw ka jɔya ni ala ka diɲɛ aw ka jɔya ni ala ka diɲɛ aw ka jɔya ni ala ka diɲɛ a y'u kilase a tilalen a ko bisimilahi allahu akbar k'u ka kafiriw minɛ kira muhamadu mɛ u y'a daminɛ sɔgɔmada de fɛ sɔgɔmada fo ka taa se seli fana ma Khaybara yahudiyaw bi kala bonni min kɛ ka bɔ karanga sanfɛ u bɛ ka silamɛw faga dɔrɔn yahudiya cɛ kelen silamɛw ma se k'a faga mais seli fana surunyalen Khalid bin Walid الله أكبر o y'a ka so dakiri a nana ala kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ faamu na a nana ka so girin kana fɛrɛn ta kira kɛrɛfɛ a y'a k'i n'a fɔ a bɛna kuma kira fɛ mais a tilala tuguni k'a bɛ so dakiri kira ko a ma ko Khalid ko kuma kun do wa Khalid ko komi kaba kuranɛ y'an ladi kuranɛ ko ni ala ni kira ye fɛn min kiiri tigɛ ka bila yɔrɔ min na ko muminu a man ka a ka dungo fɔ a la dɛ ne ala mana ka kiiri tigɛ cogo min na k'a fɔ Muhamadu n'a y'a fɔ aw ye a kana dungo wɛrɛ don a la dɛ a fɔra cogo min na a y'a tuti komi kuranɛ y'o fɔ ka ban ne tɛna kuma bilen kira ko n'a ye Khalid nana a ko e tɛna kuma dɔ fɔ wa a ko maa se ka kuma a ko ne ye diɲɛ di ma fɔ kuranɛ ko ni ala y'a bila yɔrɔ min na ko aw kana tɛmɛ o kan mais ne ye diɲɛ di ma e kungo ci Khalid ko Muhamadu ne kun bɛ fɛ i ka bɔ ɲɛmaaya ye ne ka Allahu akbar. kunfin ala y'a dɛmɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn ni wala den y'a
aka ala ya yɛrɛ la quoi et puis a y'a lamɛn quoi peut-être a ɲɔ n tɛna fɔ bilen kan tellement faamu de wajibu Khalid ye jɛn ye kafiri tuubilen bɔra sisan Khalid mais e kafiri bi bɔli sɔrɔ e de kɛra sababu ye Alakira ɲɛ fila karila Uhudu don e de kɛra sababu ye Wahasiyu ye Hamza fa Musa ibn Umayr fagara e de ka plan nɔfɛ Khalid tuubiden bɔra e bɛna fɔ Ala ka kira ye ko ka bɔ ɲɛmaaya la ka k'a ye mun ne ka fisa Ala ka kira ye wa Khalid naam ja silamɛya ti baara ayi i ni silamɛya ka kaida dɔn ko min ye min dɔn a y'a bila a la Allahu akbar naam silamɛya ka kaida in de min ye se min na a y'o tu Khalid Ala tun ye kɛlɛ ɲɛ Khalid bolo Khalid de sababu kama Uhudu tiɲɛna silamɛw bolo mais u ye silamɛw faga fo silamɛw tun bɛ ɲɔgɔn faga mais Khalid in kan o Khalid kelen de tilala ka tuubi ka kɛ silamɛ ye o Khalid de nana ɲini kira fɛ ko bɔ kɛlɛ ɲɛmaaya la kan n'a ye naam Ala n'anw ka karamɔgɔ dɔ don u b'i fa o e tuubiden buranin ni alimami ba in bɛ nin yɔrɔ in na yan san joli e kana fɔ ko e bɛ se k'o ɲɛ don mɛlɛkɛw bɛ jigin mɔgɔ min na naam kira ko Khalid o tɛ baasi ye o ka nɔgɔ Khalid seli fana sera i bɛ n kɔnɔ Khalid an bɛ seli ni seli banna n b'a fɔ Bilali ka a lase mɔgɔw ma i bɛ kɛ Khalid naam adra Allahu akbar so ni wele dara ko seli seli fana seli kira ko Bilal ka lase mɔgɔw ma ko ale Muhamadu tun ye ayidu ye ko ale yɛrɛ bi Khalid ka yamaru jukɔrɔ Allahu akbar o yɔrɔ la Walidu denkɛ wulila Allahu akbar kamalen y'i jɔ ne bɛ sa don min na tun bɛ kule n y'a f'i ye n'o ko Khalid a kɛra la a b'a fɔ a ye n bolo lajɛ a ye n kɔ lajɛ walahi bolomani kelen dayɔrɔ ti sɔrɔ ne kɔ la n bolo la n sen na fo ni kalakisɛ nɔ t'a la muru nɔ b'a la Ala nɔfɛ mais ne ma sa o si la ne filɛ ka sa n ka dilan kan komi fali bɛ sa cogo min ne tun tɛ fɛ ka sa cɛw bɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la Allahu akbar san bi naani ni fila a ye nin baara in bɛɛ kɛ ka sa san bi naani ni fila ishbillah Ala mais san bi naani anw fɛ yan hali bi denmisɛnninw don Allahu akbar naam ko nɔgɔyara sa o Khalid wulila k'i jɔ a ye Khaybara karanga jɔcogo lajɛ silamɛ maa hakɛ a y'o jate lajɛ a y'a ka tugu suma a ye dɔw bila yɔrɔ dɔ la a ye dɔw bila yɔrɔ dɔ la a ye kira ni dɔw bila yɔrɔ dɔ la a sago selen tuma min na ko a ye kafiriw minɛ ni Ala ka diɲɛ ye naam talahi Ala kira ye seli fana seli ni silamɛw ye Khaybara masakɛ ka tilisi feere yɔrɔ la u ye Khaybara minɛ k'a ci f'a minɛ Allahu akbar seli fana ni lagazara cɛ quoi a ye lagazara de seli Khaybara camancɛ la u selen Yahudiya ne ka sɔrɔ sɔgɔmada ni seli fana cɛ u ma se ka cɛ kelen faga mais seli fana ni lagazara cɛ u ye Khaybara minɛ parce que Khalid de kɛra kayidu Allahu akbar mais jɔn de tun ye kayidu ye Muhammadu Rasulullah mais mɔgɔ Rasulullah u ma se ka Khaybara minɛ mɛlɛkɛ de bɛ na wa n ko plan de don mɔlu tun t'o plan dɔn min y'a plan dɔ ye placement kɛ Ala ye dɛmɛ dɛmɛ bɛ kɛ n'a sababu de ye ni dɛmɛ y'a sababu jɛ a bɛ kɛ ayatu ye ko kabako Allahu n'i akbar ye sew ni fɛn bɛɛ don mobili kɔrɔ ka essence k'a la n'a minɛnw dafara n'i ye tile kɔntɛ kɛ k'a wuli n'a wulila i bɛ taa a bɛ fɔ a cɛ ka mobili ka ɲi koyi mais n'i ye moteur bɔ a la ka tile kɔntɛ k'a la n'a wulila a bɛ fɔ nin ye jinɛ mɔriya ye naam o bɛ fɔ tellement faamu de ni kira tun ye Khaybara minɛ o tun ye Ala ka kabako dɔ de ye ka kɛ kira ye n'o tɛ kira ye plan min kɛ o plan in tun tɛ s'o la naam kira ye sawa a ye ko to a dɔnbaa bolo
faamu ye baara ye dɛ o faamu modèle ni o t'i la fɛn min bɛ se k'i dɛmɛ joona o ye ala danaya ye Seydina Usman o ni maa kun tɛ kɛlɛ jama ye suru ka na Usman anw bɛɛ de ta an bɛɛ bɛ sa anw ti Umaru ta jama fankelen fana taara Umaru fɛ yen Umaru an bɛɛ de ta mais Abbas ala kira binna kɛ Abbas o Seydina Ali wele o y'a sɔrɔ juguw ye Abbas minɛ ka taa a kunkolo fa tewu Abbas a ko Ali ye an bɛ tɔgɔ de aw de ye Ahlul Bayti aw de bɔra kira la a ye nin yɔrɔ ninnu faamu walahi silamɛya in halakira yan de n'a ɲɛma fɔ kunfin t'a dɔn o de la karamɔgɔw bɛ ka k'a faga dɔn tuma min na ni nin kɛra Khalid ibn a tɔgɔ ye nin Abbas o fana ye Seydina Ali wele ko Ali tiɲɛ yɛrɛ la anw de kira bɔra ɲɔgɔn na koyi i ye Abubakar wo i ye Umaru wo i ye Usmana wo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min fɛ mɔgɔya la nka teku o ye e ni ne ye kira y'a ba in kɛ wa e de bɛ kɛ kira Abubakar ɲɔgɔn na bila i bi Umar sɛgɛ Umar ala Abubakar i bɛ bila Abubakar ma ala ka bamuru ye o ka ne ye wala Seydina Ali tun tɛ se ka supporter parce que a ye min da mɔgɔw ka manamana fɛ ala nɔfɛ bon silamɛya tɔ kɛra n'i ma dɔn o b'i fa bamuru ɲɛsira ɲɛ don bon ka sɔrɔ min y'i fa a b'i kɔnɔ min y'i kɔrɔkɛ fa o b'i kɔnɔ i ye ko in ɲa silamɛw a ka diinɛ a tɛ yɔrɔ kun ka ca o min kɛra Seydina Ali ka mɔgɔ ma ca i mana mɛn i bɛ se ka muruti o tɛ n'i ye jama caman sɔrɔ yan ko Seydina Ali ka jama ma ca bon ala y'a kɛ Seydina Usman o ka jama cayara mais Usman kun ye maa ye ale da de t'a ko la fiyewu u y'a tindi k'a tanda Usman ko Umaru na yan Umaru ne ka silamɛya ka kɔrɔ i ta ye ne si ka kɔrɔ i si ye Umaru tuubira ka sɔrɔ ni tuubire don anw bɛ silamɛya la nka ne ma don silamɛya in na Umaru ɲɛmaaya ɲini kama o dama tɛ Umaru dɔ bɛ se ko dɔ la dɔ tɛ se o la Umaru ne ye n ka mɔgɔw fara n yɛrɛ kan ka baya k'i ye an bɛ tugu i la ye kira ko min an ka taa sɔrɔ o kɛra min na Seydina Ali ye obligé len don ka na fara u kan hali n'a sɔrɔla kafiri nafili minnu bɛ kɛ Seydina Ali su ye ani Abbas dɛ u t'u fɛ koyi c'est-à-dire u bɛ se k'u sago de sɔrɔ u la Ali ye min da an faw kan fo an k'a yɛrɛ jigi tigɛ o la u bɛna a supporter kɛnɛ ka nkalon kan mais min b'u kɔnɔ ala de b'a bon mais Seydina Ali mun ye mɔgɔw de ye wahayu tɛ jugu kan ye i bɛ ko faamu i yɛrɛ ma jate la cogo min n'o yɛrɛ kun tɛ fo n'ale ye min dira min bon n'o y'a sɔrɔ ala tun bɛ gundo bɛɛ jira kira tun tɛ sɛgɛn a bɛ faamu o kɛra min na Seydina Ali nana fara nin jama in kan mais u faralen o kan mun kɛra u ma taa yɔrɔ jan fosi la yen Seydina tuma min na ni Seydina Umaru sara depuis don min na Seydina Umaru sɔgɔra ni mɔgɔw ye misiri kɔnɔ Umaru ma sɔgɔ koyi silamɛya de sɔgɔra walahi ala aw ka ɲininkali kɛ ko Umaru sara san jumɛn u b'o fɔ a ye aw k'o san ta ka se ɲinɛ ma n'o bɛnna san hakɛ min ma o de ye silamɛya benni san hakɛ kabini Umaru sɔgɔra don min na fajiri min o de kɛra silamɛya yɛrɛ sɔgɔlen ye walahi o kɔfɛ silamɛya ma hɛrɛ ye Seydina Umaru salen kɔ ala Muhamadu soma si ma lafiya Umaru sara u ye Umaru janaja kɛ k'a ban u nana parti fila ko daminɛ tuguni Ali Usman parce que mɔgɔ tɔ tora olu fila bon sisan ka na kɛ masibaba ye kafiri nafili ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɔ Seydina Ali yɛrɛ ka tila ka jɛn n'a ye k'a fɔ a ka mɔgɔw ye an ka tugu Usman kɔ ne yɛrɛ Ali kɔni ɲɛ baya k'a ye ban bon nafigiw obligera ka na tugu a kɔ diyagoya la parce que
vraiment moyen kunti ali yɛrɛ bolo a ka mɔgɔ jama in na ka se ka Seydina Ali ka baya Seydina Ousmane ka baya refusé quoi parce que tel que Seydina Ousmane ye place minnu occupé tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mais kun b'u la quoi silamɛya foyi da t'a jukɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a t'i n'a fɔ sahabaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɛ ni mɔgɔ maa y'o f'i ye o ma kala o tɛ foyi dɔn ko a y'a da de komi n dɛmɛna sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a da kana sa sahaba jumɛn ni jumɛn cɛ fɛn ma tɛmɛ sahaba foyi ni sahaba foyi cɛ kafiri nafigi minnu kun bɛ misiri kɔnɔ fɛn tɛmɛna olu de ni ɲɔgɔn cɛ ni sahabaw tɔgɔ ye n b'a ɲɛ dɔɔnin de don mais fo kodɔn dɔ de kana ka sɔrɔ k'olu bara ci kɛnɛ ma bi mais ala tɛ ka wasatu uhudu lajɛ uhudu don mais silamɛw pɛridira cogo di mais n k'a fɔra ko nafolo kanu de ye silamɛw pɛridi silamɛ yɛrɛw de b'o sɛbɛn a bɛ silamɛw ka kitabu bɛɛ la selilaw ka kitabu bɛɛ n'u bɛ uhudu kɛlɛ lakali ye u b'a f'i ye ko selila nafigiw ko nafolo kanu dɛ c'est à dire diɲɛ nege de kama u y'u ka kan bila Khalid ibn Walid o ni Akramatu ibn Abi Jahl olu de munumununa silamɛw kɔfɛ tuguni ka sɔrɔ hali bamuru tɛ silamɛw bolo bi ka sɔrɔ alakira k'u ma pour que i k'a faamu uhudu don kira natɔ n'u ye kɛlɛyɔrɔ la kira k'u ma ko n ye sogo min ye ko hɛrɛ don n'ala sɔnna mais kira yɛrɛ b'a dɔn hɛrɛ tɛ kira ko hɛrɛ don n'ala sɔnna ko nka n bɛ kɛlɛ fɔ a ye ala ye leyidu di ne Muhamadu ma kɛlɛ in na ko a bɛ se n'a a sabatira ko a bɛ se n'a y'a to n dala kira ye cɛ 50 minɛ k'o bila kulu kan ko ne Muhamadu sigara yɔrɔ o yɔrɔ la yan nɔ aw cɛ 50 a ye yan garde anw tɔw bɛ taa kɛlɛ kɔnɔ an sera kafiriw la wo a ye to yan kafiriw sera an na wo a ye to yan fo ne Muhamadu ka ciden kana a jɔ aw la ko Muhamadu ko a kana n'o ma kɛ hali n'u y'an bɛɛ faga k'an ban a kana na n'an y'u bɛɛ faga k'u ban a kana na a ye kɛ kira y'a gɛlɛya k'a gɛlɛya k'a tila k'a f'u ka ɲɛmaa ye ko i y'a mɛn a ko Allahu akbar ala mais n kɔni kabini alakira ma sa tuma min na kira ye mɔgɔw tila tuguni a sɔrɔla ka na yamaru di a bɛna kɛ Hamza ma k'u ka kɛlɛ kɛ ni ala ka dɛmɛ u ye kɛlɛ daminɛ ni ala ma tɛmɛ miniti damadɔ kan silamɛw ye fagali ko modèle dɔ da kafiriw kan i tɛ se ka da la ko adamaden ye fagali kɛ n'o don kafiriw ma se ka dasi sɔrɔ o la kafiriw bolo silamɛw ka kitabu b'a f'i ye komi o y'a sɔrɔ fantanya bɛ silamɛya la bon kafiriw ka bamuru cɛ ka ɲi silamɛw ta ye u ka habillement ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka ɲi silamɛw ta ye u ka so kɛrɛkɛw c'est à dire u ka an'u bi chose fɛn kunbɛn ni min ye quoi kɔtɛrɛ ni bamuru epee bɛna ta u bɛ nɛgɛ barama datugulan min kɛ k'a kunbɛn a bɛɛ kafiriw ta garantilen don silamɛw tɛ bon ko o de nege kama pour que ka kafiriw ka fɛnw sɔrɔ et puis ni kafiri bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ wari bila nafolo sanuba bila a kun pour n'i y'a faga i b'o bɔ n'i ma fɛn sɔrɔ a kun i b'a tan k'i ye fali de faga quoi bon pour o kana fɔ a suma a bɛ nafolo bila a kun i k'a dun i ye kamalen faga est-ce que i y'a faamu bon o su ninnu tiɲɛ yɛrɛ la silamɛw tun bɛ teliya ni kɛlɛ banna ka fuyeliw daminɛ ani ka dulokiw bɔ u kan na ani k'u ka bamuruw ni fɛnw ta bɛɛ b'o dɔn kɛlɛ la quoi ka yɔrɔw bɛ silamɛw ta a dabɔra o yɛrɛ de kama fa bon mais ni kɛlɛ in na kira ma 50 in bila yen wa tɔw mana kɛlɛ kɔnɔ wa 50 in bɛ ka kuluwo dɔ de garder parce que silamɛw bɛ kɛlɛ kɛ k'u ɲɛsin kan olu kɔfɛ kuluwo dɔ de bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka tourner ka don o fɛ n'i donna o fɛ dɔrɔn o ye silamɛw entouré parce que kafiriw bɛ yan fɛ kulu bɛ yan mais ni kulu wo ni kafiriw ye yen sɔrɔ ka don mana a bɛ n'a fɔ u ye daminɛ silamɛw dɔ la tan dɔn bon o de la kira ye cɛ 50 bila yen k'o bɛɛ kɛ kalatigi ye parce que so tɛ sɔn ka gɛrɛ kala la bon o mɔgɔ 50 in dɛ mɔgɔw fagafagalen kɛnɛ kan kafiriw
silamɛw c'est-à-dire selilaw ka kitabu ko nafolo ko nege nafolo nege mɔgɔ 50 y'a ye silamɛw gagnera olu ko ayiwa n'a ma taa u bɛ fɛn bɛɛ tɔmɔ k'an to dɛ kɛlɛ an sera silamɛw sera an ma kafiriw bolitɔ ye ko an kana taa dɛ ɲɛma min bila l'u ka ɲɛma ko kira ko an ka to yan sawa'un intasarna am inkasarna kira ko an ka to yan de que ça soit silamɛw sera o walima jugu sera silamɛ la kira ko fo a ka ci de bon ko mɔgɔ ninnu ŋɛɲɛ du seli la wa seli da tɛ nin a kɛlɛ yɛrɛ ma ban sa wa o kɛra min na silamɛ minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ ye olu y'a kaala ye bamuru min b'u bolo n'u u bɛ ka fagali kɛ n'o ye u y'olu sɔriw tɔn na ye ko kafiriw bolila silamɛw de m'a fɔ ko nafolo ko nege don wa mais kɛsifula k'ayiki mɔgɔ ninnu a tubabukan bɛ yen quoi mais ne ko kɛsifula k'ayiki ala mais kunun yɛrɛ de don quoi an karamɔgɔ dɔ bɔra an fɛ yen o de don mɛnɛ o de y'a livre in tɔgɔ fɔ quoi comme n bɛ to k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ni lakɔlikan dɔnnaw u bɛ to k'a mɛn fɛ sɔn u b'a fɛnw ɲininkali kɛ a b'u nafa kosɛbɛ bon comme ne tun y'a tɔgɔ d'u ma kɛsifula k'ayiki bon kɛsifula k'ayiki i b'o de traduit dɔrɔn k'a kɛ tubabukan ye quoi o de y'a kitabu o de y'a tubabukan tɔgɔ ye c'est-à-dire arabukan na n'a fɔra kɛsifula k'ayiki o de kɔrɔ ye ko tiɲɛ ɲɛɲininaw quoi c'est-à-dire ka fɛn ɲɛɲini a tiɲɛ yɛrɛ kan quoi bon n m'a dɔn n bɛ se k'o fɔ tubabukan na cogo min na bon o tubabukan ye min ye dɛ livre ɲɛɲini ni o de ye quoi arabukan kɔni na kɛsifula k'ayiki de don bon kɔrɔ ye ko ka hakikaw ɲɛɲini k'u sɛgɛsɛgɛ ni tubabukan mɛnnaw y'a yɛlɛmɛ u ka a ɲininkali kɛ tubabu livre feereyɔrɔ la ni min y'a kalaya la a b'i dɛmɛ olu ko silamɛw ye min fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 50 in bolila ka na nafolo nɔfɛ ko tiɲɛ tɛ u mana nafolo ɲini ko mun b'o yirila ko nafolo ko kuma tɛ fɔlɔ ko ni bi ɲini yɔrɔ min na ko nafolo t'i ɲini ye ko kafiriw bɛ yen pour que ka silamɛw faga de silamɛw bɛ yen pour ka kafiriw faga de mais silamɛw commencera ka se kafiriw de la mais u ma s'u la parce que kafiriw commencera ka boli de mais kɛlɛ yɛrɛ dɔnnen don ka kɔrɔ i ka kɛlɛden ɲɔgɔn mana boli a tagara tu de kɔnɔ cogo si la i ni tɛ foyi minɛ ko ɲaŋuma bɛ sɔn ka na han walima dogonbɛ ni fa dɔ cɛ han walima nana boli n'a ye fɔ sodɛnɛ kan ko wari ko tɛ yen dɛ parce que kala bɛ yen a bɛ mɔgɔ faga fɔ yɔrɔ jan fɛ o b'e bolo o b'ale bolo kɛlɛ ma ban ka se an ka nafolo hami ma fɔlɔ ko o la abada mɔgɔ 50 in o ti bɔ dingɛden in na fiyewu ka yɔrɔ lankolonw dépassé ka na fɔ kɛlɛ kɔnɔ k'u bɛna nafolo ɲini ye k'a sɔrɔ a ma fɔ kɛlɛ banna fɔlɔ sabu minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ ye bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini dɔ ka na bali ka kala turu dɔ la dɔ ka na bali ka dɔ faga ko nafolo ko tɛ tiɲɛ ko min ye tiɲɛ ko muhamadu ni groupe dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ groupe min 2 don dɔ b'a fɛ a ko ala min bɛ yen o dalen b'o la o bɛ ka sa o siraw nɔfɛ dɔ b'a nɔfɛ a ye ala min fɔ o dalen t'o la dɛ o bɛ nafa de sɔrɔ muhamadu yɛrɛ nɔfɛli la ala n ko tiɲɛ don koyi wala mɔgɔw tun bɛ silamɛya y'olu kɛ dutigi ye kɔngɔ tun b'olu faga mais min bɛ ka nin f'i ye silamɛ tɛ dɛ c'est-à-dire ale tɛ k'a d'i ma silamɛya ni kafiriya la koyi ale bɛ k'a d'i ma ko minnu tɛmɛna a tiɲɛw o dɔrɔn c'est pas que silamɛya walima kerecɛnya olu mago t'a si la ko tɛmɛnenw tiɲɛw o dɔrɔn i y'a ye ko mɔgɔ dɔw de tun bɛ kira nɔfɛ u t'a fɛ u y'a ye kira bɛ k'a ka mɔgɔw faga
kira dun seru ka mɔgɔw la kaban n'u ma essayer joona k'u ka mɔgɔw dɛmɛ n'u ye kira ka kan in garder ni y'u ka mɔgɔ ko dabilalen olu bɛna to kira nɔfɛ jɔnya de la o tuma na sekɛriw ka mɔgɔw la kafiriw la u bɛ ka faga u bɛna mun kan cɛ an t'an ka mɔgɔw dɛmɛ an ka place vide an ka mɔgɔw kana don sinon mawuri an ka mɔgɔw faga ka ban dɛ mais ka sɔrɔ kira kun dalen b'u la selilaw de don u bɛ seli ala kira de ka misiri kɔnɔ kira de y'u tɔmɔ k'u bila yen danaya kama ja silamɛw tɛ o mɔgɔ 50 in na dɛ mɔgɔ 41 o bɛɛ taara c'est-à-dire kitabu b'a f'i ye k'a bɛɛ taara ko fɔ maa damadɔ bon ni jate bi se taama par exemple ni ko kɛmɛma ni ko a tɔ tora damadɔ ye o la hali taji jata la quoi o b'a sɔrɔ 9 y'a ye wa a arabukan fɔra cogo min na o b'a yira mɔgɔ min tora ye o ti 10 dafa y'a ye mɔgɔ yɛrɛ min tora ye o ti maa 10 bɔ c'est-à-dire a bɛɛ tagara mu tagara min olu bɛ taa mun nafolo ta o kumana kafiri bɛɛ de fagara wa est-ce que kɛlɛ banna wa olu bɛ taa mun nafolo ta olu de bɔra yen pour que ka place di u ɲɔgɔnna kafiriw ma olu bɛ seli misiri kɔnɔ mais pour que kafiri bolisɔnnaw minnu ni kira filɛ k'u jigi tigɛ faga ta u ye place vide k'a jigin la a jira an tɛ bilen o kɛra dɔrɔn Khalidi ye Akramata bun Abi Jahli wele Abu Jahli denkɛ dɔ de ko o ka taga kɛlɛ nɔfɛ ka groupe tila ka tila bila dogolen kana tila k'i labɛn ale Khalidi n'olu bɛ taa munumunu n'u nana se olu dingɛ don yɔrɔ la u bɛ signali kɛ n'i bɛ mɔgɔw k'i suuru silamɛw kan olu bɛ bɔ kulu kɔnɔ ka suuru kan. Allahu akbar. a ɲɔgɔn si ma silamɛya sɔrɔ walahi o don de ala kira ɲin 2 kari o don de u ye kira ten sɔgɔ ka biɲɛ turu a la o don baafula 3 de tun b'a kunkolo la tanga n'a kama a ye nɛgɛ baafula 3 don don min na a ɲin 2 karila o don de biɲɛ turula a tama na o don de. Allahu akbar. yɛrɛ ɲini bi bɛn nka ala ka latigɛ tɛ kunbɛn. a bɛ faamu. ɲin den ka nin d'i ma i k'a dɔn ja mɔgɔw tun bɛ kira nɔfɛ u tɛ kira fɛ ja kira yɛrɛ kun t'u dɔn yɛrɛ kira ye u b'a fɛ. kudu a ye keguya quoi. bon o tuma na silamɛya tuma min na ni Seydina Umaru fagara ni mankan nana kɛ tan Seydina Ali obligera ka fara Usman kan mais kafiri ninnu ma far'u la yen u bɛ seli de mais u b'u nɔfɛ a ma ɲɛ Seydina a ma ɲɛ fiyewu ko fo u ye Seydina Ali yɛrɛ de bɔ Madinɛ quoi chaque fois la u b'a invité yɔrɔw ɲɛfɛ mais u nana muhasara kɛ Seydina Usman na u banna la quoi kafiri ninnu ka politique fɔrilen u nana ka Seydina Usman ka so lamunumunu ji ti don dumuni ti don dɔw ko tile 41 Madina mais ma dɔn n'i y'a faamu quoi c'est-à-dire Seydina Usman ala kira denmuso 2 furula nin cɛ in de ma Seydina Usman kira ko a ma don dɔ la ala kira a jɔlen don a sigilen b'a ka so kira ka fini bɔlen bɛ an ka kira sen na ka se fɔ a woro yan yɔrɔ la a kunbere yan parce que kira kunbere kuru bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a dalen y'a ka so Seydina Abubakar ye salamu di kira ma kira ye Abubakar jaabi ka Abubakar ye reçoit ka sɔrɔ a yan bɛɛ bɛ kɛnɛ ma Seydina Ali nana foli kɛ inshallah aw Umar kira ta Umar kira ye Umaru bisimila ka sɔrɔ kira yan bɛɛ bɔlen don cɛ dɔ sigilen ye dɔ ye o bɛ kɛ ka ko in kɔlɔsi a y'a sɔrɔ nafigi halakilenya tile mana n'u ye min y'i la n'u m'a faamu u bɛ ɲininka k'u ye nin kɛ ka lamɔ. Allahu akbar. Seydina Usman nana o ye salamu di kira ma sɔn ka girin ka salamu jaabi kira wulila k'i sigi kan a ka finiw kɛ tan k'a labɛn ka ɲɛ ka sɔrɔ ka Usman yɛrɛ sɔn mais Abubakar donna k'i to tan i ma bɔ tan
Sidna Umar donna k'i to ta i ma bɔ tan mais Usman nana o ye salamu di i ye yɔrɔ labɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ko bisimila mun kɛra i denmuso bɛ Usman kunna wa ni denmuso bɛ Usman kunna Abubakar denmuso t'i kunna de naam o tɛ buranya wa Sidna Umar denmuso b'i kunna Abubakar denmuso tun bɛ kira kunna Sidna Umar o denmuso fana tun b'a kunna kira yɛrɛ y'a denmuso furu Usmana ma k'a denmuso furu Aliyu kuma min bɛ faamu wa dɔ bɛ yen o ɲininka o ko kira ne ma nin faamu dɛ a ko o ye mun ye a ko Abubakar y'i fo i y'o bisimila k'i to a tɔgɔ ye di Umar yɛrɛ y'i fo i y'o bisimila k'i to Usman ye salamu di i ma sɔn k'o ka salamu jaabi fo i y'i sen bɛɛ datugu a ko i tɛ sabali wa i t'a to an ka maloya maa ma ala ka mɛlɛkɛw bɛ maloya maa min ma Allahu akbar. a to an ka maloya maa ma ala ka mɛlɛkɛw bɛ maloya maa min ma naam Haidara a ko don dɔ la ne ni Jibirila jɔlen don an bɛ kuma na a ko Seydina Usman natɔ sira fɛ Jibirila girinna k'i fara ɲɔgɔn kan ne ko a kɛra da ko Usman bɛ na Allahu akbar. ne ko n ko e dun b'i fara ɲɔgɔn kɔ la cogo di a ko anw bɛ silamɛ Usman naam sabu ala yɛrɛ bɛ silamɛ Usman ma Muhammad Allahu akbar. a ye Usman ye sa wa o de ka so entouré don Madina tile 41 ji tɛ don dumuni ci u bɛna faga di naam u bɛna faga di u bɛna faga di mais kana ɲininkali kɛ dɛ c'est-à-dire mɔgɔw bɛ tromper la ɲɔgɔnin de la kosɛbɛ 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 karamɔgɔ caman bɛ halaki yan de Seydina Usman ka so entouré a bɛna faga i bɛ ɲininkali kɛ wa Seydina Ali taara min parce que o man ka kɛ o Seydina Usman kɔni bɛ faga tuma min na Seydina Ali de kan ka faga naam o man ka kɛ k'ale kɔni to balo o yɔrɔnin sɛgɛn bɛ yen dɛ ala kana jugu fɛrɛ i ma mais n bɛ kuma kelen de fɔ aw ye a k'o faamu fɔlɔ n'a fɔra Abubakar dɔrɔn kana foyi miiri e de don walahi e yɛrɛ ye Abubakar de ye ala ma a dilan ni foyi ye k'i jɛ ala n'a fɔra Ali e de don ala ma a dilan ni foyi ye k'e jɛ o la dɔrɔn fɔ n'i ka limaniya de ma k'a tasi ye o tɛ ala ko ye o bɛ se ka bɔ i ka kolonɲɛ de la n'o tɛ ala m'o kɛrɛnkɛrɛn a kama koyi kira ye ci lase u dara a la o tugura a la o de don wa n'i yɛrɛ tugura a la i b'i ka bonya sɔrɔ i ti ku olu la f'i ka sa nka i na k'i yɛrɛ kɔni mais n bɛ fɛ a ka hakili pilasi de dɔn quoi c'est-à-dire a kana kɛ n'aw ɲɛna n'a fɔra sahaba ko o ye philosophie ba dɔ de ou bien recette scientifique ba dɔ min kun falen don non k'a kun faamu maa min ma kalan n'a kalannen don a ka kalan niveau a ka faamu niveau bɛ dan ye mais u ka bonya an bolo o tɛ kodɔn wɛrɛ ye koyi u dar'u ka ala la u sar'u ka ala nɔfɛ u ka bonya min bɛ silamɛya bolo o y'o dɔrɔn mais silamɛya m'a fɔ ko kodɔnna wɛrɛw kun do koyi faamu bi n'o ye i farati u ye mun kɛ u ye diyaban dɔ de dilan o ci ka américain ye Seydina Ali Seydina Usman de y'a miiri a ye Seydina Ali wele a ko Ali min y'i ci ka taa nin dugu in na i ka taa silamɛw ka nisɔngɔ minɛ tan i k'a minɛ tan i k'a minɛ tan i kana n'a ye a faamu kosɛbɛ dɛ Seydina Usman de ye Seydina Ali wele k'a ci ka taa ye Seydina Ali wulila a bɛ taa kafiri tɛ dɛ silamɛ selila de don ale ka sɛbɛnni ala hali Seydina Usman denw ti u fa ka sɛbɛnni ni cɛ in ka sɛbɛnni dɔn ala den wallahi o de ye lɛtiri sɛbɛn ni Seydina Usman tɔgɔ ye ko bɔn nin dugulamɔgɔw n bɛna Ali bila ka taa Ali nɔrɔlen bɛ na
ko fo aka taa ni sɔngɔ min na o fɛ ja kuya la n tun ye fɛn bɛɛ fɔ a ye n ko setaw ye a bɛ tan a bɛ tan a m'a to n da la u ka ko in bɔ mɛ silamɛya la sa u ye dɛntɔ ne b'a to a ka taa n'a sera a ma ye n'a ko ni sɔngɔ ko kuma n'a y'a dan o y'a ye u nɔ ye ka tila k'a signé ni Seydina Ousmane ka signature mai ba mu da ka tila k'a sɛbɛn ko c'est-à-dire tuma min na n'o lɛtiri banna lɛtiri filanan a y'o sɛbɛn o bɛ taa di dugu dɔ mɔgɔ ɲɛmaa dɔ ma ne Usman de ye Muhammad bin Abi Bakr bɔ ɲɛmaaya la Abubakar denkɛ Muhammadu n y'a bɔ a la nka n b'a dɔn ni ko n b'a bɔ a la yan a bɛna kɛ mankan ye u bɛna fɔ ko n d'a fa fɛ o de kosɔn ko n y'a Abubakar denkɛ bɔ ɲɛmaaya la Muhammad bin Abi Bakr o tuma na karisalakaw n bɛna a bila ka taga aw de fɛ yen n'a sera yen dɔrɔn a k'a faga a banna n'o kɛra e karisa e bɛ kɛ yen ɲɛmaa ye n y'o signé Seydina Ali bilalen ka taga dugu in na nafigi ninnu tagara ka taa Bataki ɲinbe dugu donda la Seydina Ali n'a ka sɛrɛkulu nana bɔ Bataki mais a n'a ka sɛrɛkulu jumɛn ala ani Bataki sɛbɛnna ninnu yɛrɛ dɔ don u nana ka Bataki in ta mɔgɔ fɔlɔ min y'a lajɛ Seydina Ali ko n b'a la ko n se ka nin kɛ ye kafiri fo Ali pɛrɛnna k'a kɛlɛfari dɔ bɛ Bataki d'a ma a y'a kala c'est-à-dire a kana ɲinɛ quoi Seydina Ali ye mɔgɔ de ye mɔgɔ de don n m'a dɔn n'a b'a faamu mɔgɔ de don ala tɛ kira tɛ dɔnni pɔr t'a la dɔnni foyi t'a la adamadenya dɔnni kɔ mais pourquoi pas a dara la mais kitabu bɛ kuma fila f'i y'a yɔrɔ la kitabu b'a f'i ye ko vraiment Seydina Ali a dara la ko mais a ka danaya in a m'o bange ko a y'a lajɛ dɔrɔn ko a ko nin namara ko de mais namara ko don a ma sɔn ka papier di mɔgɔw ma a y'a mara Abdou c'est-à-dire ko a ko hada khurafatun mais khurafatun ale dun ye lettre gardée bon a tira ka taa dugu tɔ min na a ma taa a ye a danna a se yɔrɔ fɔlɔ bon o min kɛra nafigiw wulila ten lettre bɛɛ a bɔra n yɛrɛ y'a kalan Usman ko ninnu k'ale jaba k'a fa dɔw ko ja kafiri wɛrɛ e ye wa silamɛ kɛ an b'a ka du ci mais jeli de ko an b'a ka du ci ala kɛra dugu kɔrɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ n'olu filɛ Seydina Ali nɔfɛ dɛ u ka dugawu ma minɛ wa ne sɔrɔla lettre la kaban k'a sɔrɔ walahi Usman tɛ ala kɛra jan a ma sɛbɛn mais k'a fɔ Usman ka sɛbɛnni ni nafigi dɔ ka sɛbɛnni bɔra silamɛw ɲinɛna o kɔ de n'o tɛ silamɛw b'o dɔn kabini ghazwatu Urqati don silamɛw b'o dɔn a mɛnna o tɛ ko kura ye o ɲinɛna o kɔ de nafigiw ye mɔgɔw ɲinɛ o de kɔ ça fait ginda nana wuli ka jɔ ta ko b'o la Muhammad bin Abu Bakr Seydina Abubakar denkɛ o fana ka lettre ko mankan bɛ wuli ko yamaru kɛra ko Usman y'o bila ka taa ɲɛmaaya la yɔrɔ min na ko ja y'o fana bila ka taa o k'o faga de o fana nana muruti ka fili tigɛ kosɛbɛ Abubakar woloden ala c'est-à-dire ça fait silamɛw de kɛ mɛ ka mɔgɔ dɔw mara minnu ngalannen d'u ye kojugu ma dɔn n'a bɛ ka ko in faamu jifuw de b'u bolo jifu biɲɛ saabɔnw avion dilan miiri bɔra kunkolo min na o de bɛ silamɛw bolo ji t'a la aw bɛ sɔn olu la aw bɛ sɔn olu la olu de filɛ tan ka silamɛya halaki ta n'u ka miiriw ye walahi nin kɛra min na Seydina Abubakar denkɛ nana maa fɔlɔ min ye tasallulu kɛ a kɛra ale de ye bilahi n tɛ masiba ye maa fɔlɔ min
ndona Seydina Usman ka so kono kana aseke ka tanka aboji mine o Muhammad ibn Abu Bakr Seydina Abubakar Usman ibn Affan Allahu akbar. mais Abubakar dingente Usman te c'est-à-dire afam c'est que mɔgɔ dɔ de b'u bolo a bɛ s'u la o ye jɛni ye ko dɔnna minnu bɛ donya na jifuw do savants do chrétiens do yahudiyaw do ko dɔnnaw do u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ u bɛ kalan kɛ nka maa kelen bɛ k'u mara ni bamuru ye nka min kelen bɛ k'u mara o tɛ foyi dɔn ka ala i ma tila i ma tila u ma far'u la koyi Abubakar denkɛ quoi ala Abubakar denkɛ o ka fɔ a bɛ Seydina Usman faga i b'a bɔ o yɔrɔ la jugu ye baara kɛ nka Alakira ka sahabaw sara tiɲɛ kan Muhammad ibn Abi Bakr a ye Seydina Usman gosi minɛ tan k'a yiiri a y'a ɲɛ yɛlɛ k'a lajɛ a ko nin ye jɔnni ye Usman de ye fɔ a ye quoi ko nin ye jɔnni ye Muhammad ibn Abu Bakr Abubakar denkɛ ye Muhammadu a ko a ko n'i fa y'i ye tan t'i jɛ Allahu akbar. bilahi n'i fa y'i ye tan ka ne bosi y'i bolo a t'i jɛ ye bilahi a y'a bila ka Abubakar denkɛ y'i sen o dɛmɛ ma o mais u nana Seydina Usman minɛ Seydina Ali ko Hasan ni Hussein ka taa quoi ko ka taa Seydina Usman défense la mais olu jɔyɔrɔ b'olu la wa olu fila Seydina Usman Ali chose a tɔgɔ Hasan Hussein mais olu ni maa damadɔ kana ko u bɛna Usman défend mais so entouré do olu bɛ se k'o kɛ wa Hasan ni Hussein nana mais olu ye tasalulu kɛ u bɛ se Seydina Usman ma tuma min na o y'a sɔrɔ olu ye u fa bɛɛ joginna ka ban c'est-à-dire pour ka se ka tɛmɛ dɔrɔn ka Usman sɔrɔ Usman ci yɔrɔ si a b'a ka dukɛnɛ de la kuranɛ dayɛlɛlen don a bɛ ka taa san olu nana u y'a fɔ a y'u laminɛ aw ko an fa y'an bila ka na ko an ka sa i ɲɛ Allahu akbar. Seydina Usman ye Hasan ni Hussein lajɛ a k'u ma ko a fa ye ko ɲuman kɛ a t'a fɔ a fa ye ko a ye ko ɲuman kɛ ko Usman b'a fɔ ko Ala ka aw sara n'ale ko Usman y'a ka ko to Ala bolo k'o bɛ ka